बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कप्तान को मिली बड़ी जीत, हुकूमत के ख्वाब चकनाचूर हो गए। शहबाज शरीफ को अपनी शिकस्त यकीनी नजर आने लगी, बैकफुट पर पहुंचकर बड़ा बयान दे दिया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए IMF ने मजीद खतरे की घंटियां बजा दी। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल किया जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने हर वो हरबा आजमाया जो वो आजमा सकते हैं। अब इमरान खान को 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहराने के लिए जिस तरह से प्लानिंग की गई वो बहुत ज्यादा शानदार थी, लेकिन आखिर पर आने वाले रिजल्ट के बाद हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं और उन्हें पता चल गया है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, एडिशनल सेशन जज फरक फरीद ने 9 मई के वाकयात में दर्ज 2 मुकदमात में चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत मंजूरी का फैसला जारी किया है, जिसके तहत प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन PTI का वीडियो बयान और ट्वीट्स बतौर सबूत पेश किए, जबकि चेयरमैन PTI का बयान वक़ुआ से मुतल्लिक नहीं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि चेयरमैन PTI इमरान खान की थाना शहजाद टाउन में दर्ज मुकदमात में जमानत का फैसला 9 मई के वाकयात में दर्ज दोनों मुकदमात में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी किया गया। एडिशनल सेशन जज फरक फरीद ने दोनों मुकदमात का 4-4 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि चेयरमैन PTI पर उकसाने के इल्जाम और जुर्म के दरमियान ताल्लुक है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि चेयरमैन PTI के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन PTI का वीडियो बयान ही एक सबूत है। चेयरमैन PTI का बयान वक़ुआ से मुतल्लिक नहीं है। चेयरमैन PTI के बयान में पब्लिक को उकसाने से मुतल्लिक कुछ भी नहीं। प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन PTI की मुतअद्दिद ट्वीट्स भी बतौर सबूत पेश की। वाक़े के वक्त चेयरमैन PTI गिरफ्तार थे, और दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल केस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल के केस की अगली समाअत 1 अगस्त को होगी, और अटार्नी जनरल को हदायत लेने के लिए वक्त दिया गया है। अटार्नी जनरल ने अपने दलाइल में अदालत को यकीन दहानियां करवाई, और अटार्नी जनरल के केस के मेरिट्स पर दलाइल जारी हैं। अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि अभी तक जेर हिरासत किसी शहरी पर उम्र कैद या फिर सजाए मौत की दफा नहीं लगाई गई। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत मंजूर होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि कठपुतली हुकूमत आइन दुश्मन हुकूमत साबित हुई है। हुकूमत ने अमली तौर पर 15 माह तक आइन को मुअत्तल रखा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ हसन रऊफ ने कहा कि पैमरा तरमीमी बिल 2023 को मुस्तरद करते हैं और आज़ादी इजहार राय और अबलाग का कत्ल साजिश से मुतल्लिक अक़लियती हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। PTI की अदम मौजूदगी में मौजूदा हुकूमत की कानून साजी की कोई अहमियत नहीं। हुकूमत को आइन के जिन हिस्सों की जद से निकलने में मुश्किल पेश आई, पार्लियामान से इसका हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस दौर में मुतअद्दिद सहाफ़ियों पर वतन की जमीन तंग कर दी गई और उन्हें जिला वतनी पर मजबूर किया गया। संगीन मुकदमात में मुलविस करके अरशद शरीफ पर जमीन तंग की गई। पाकिस्तान छोड़ने पर भी अरशद शरीफ को मुआफ न किया गया और गैर मुल्की जमीन पर उसे कत्ल कर दिया गया। इमरान रियाज को झूठे मुकदमात में नामजद किया गया। इससे कबल तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था कि 3 हफ्तों की मेहमान हुकूमत कौमी खजाने के जरिए इंतखाबात लूटने की कोशिश कर रही है। ये इकदाम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। 62 अरब के फंड्स के इजरा की तेज तरीन मंजूरी और तकसीम के पीछे इंतखाब में इबरतनाक शिकस्त का खौफ है। इम्पोर्टेड सरकार का ये इकदाम बेहक वक्त IMF प्रोग्राम और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। उन्होंने कहा कि कौम बेरोजगारी और तेज तरीन मुआशी तबाही के बोझ तले जा रही है। दिवालियापन की दहलीज पर नीम मुर्दा मईशत में IMF और दोस्त ममालिक ने दरबारियों की इंतखाबी मुहिम स्पॉन्सर करने के लिए हरगिज चंद सांसें नहीं फूंकी। कौमी खजाने को माले गनीमत समझकर लूटने वाला गिरोह अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए भी खजाने को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि IMF ने इम्पोर्टेड सरकार का मौजूदा प्लान मुस्तरद करते हुए नया प्लान फाइनल करने का मुतालबा कर दिया है। यहाँ दोस्तों, IMF ने आइंदा साल जुलाई के आखिर तक प्लान मंजूर करने की भी शर्त रखी है। IMF ने मुतालबा किया कि नए प्लान में गर्दिशी कर्जे के 392 अरब रुपए अदा करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। IMF ने यह भी मुतालबा किया कि बिजली के गर्दिशी कर्जों को 2374 अरब रुपए पर रोका जाए। दोस्तों, याद रखिए इससे कबल IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के तय पाने वाली मजीद शराइत सामने आई थी। पाकिस्तान ने नई टैक्स छूट, रियायत या फिर एमनेस्टी न देने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवाई कि हाउसिंग और तामीरात के शोबे में खामियां दूर करेंगे, जबकि IMF को एक्सचेंज रेट मार्केट में मुदाखलत या कोई पाबंदी न लगाने की यकीन दहानी करवाई गई। IMF दस्तावेज में कहा गया कि तवानाई के शोबे में बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से हो गया है। गरीब तरीन तबके के महंगाई के हिसाब से रिलीफ देने का अज़्म किया गया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस के खिलाफ फैटफ शराइत पर अमल दरामद किया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ तो IMF ने हुकूमत के मौजूदा प्लान को मुस्तरद किया है, जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ को अंदाजा हो चला है कि अब आने वाले दिनों में
ان کی گیم نہیں چلنے والی اور حکومت میں بھی نہیں آئیں گے۔ شہباز شریف کی جانب سے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بیان دیا گیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں عوام جو فیصلہ کریں گے اس کو قبول کریں گے اور جو بھی حکومت بنے گی اس کے ساتھ مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں گے۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کے لیے بجلی کے یونٹ کی اصل قیمت 60 روپے تک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوستو یاد ہے کہ آج ہی حکومت کی جانب سے 7 روپے مزید بجلی فی یونٹ مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جس کے بعد عوام کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے دوسری جانب پیمرا ترمیمی بل 2023 کو آزادی اظہار و ابلاغ کا گلا گھونٹنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت بھی امپورٹڈ سرکار کی جانب سے اس طرح کے ترمیمی بل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے بجلی کے بنیادی ٹیرف کے ساتھ تقریباً 8 روپے کا جو اضافہ کیا گیا ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے ماہر معیشت کی جانب سے رد عمل دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومتی فیصلے سے ٹیکسز اور دیگر چارجز شامل کرتے ہوئے ایک یونٹ 60 روپے کا ہو جائے گا، اور اس فیصلے سے بجلی صارفین کے بلوں میں 40% تک اضافہ ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں حالیہ اضافہ IMF کی شرط نہیں ہے۔ دوستو واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے عوام پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے مہنگائی کا ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کیا، اور حکومت ایک کی مرتبہ میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ہوشربا اضافہ کر کے بجلی صارفین پر 3,500 ارب کا اضافہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے بجلی کے بنیادی ٹیرف 3 سے 8 روپے تک فی یونٹ بڑھا دیا گیا، اور وفاقی کابینہ کا بنیادی ٹیرف بڑھانے کے لیے سرکولیشن سمری بھی جس طرح سے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ جاری کی گئی ہے۔ اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے بعد چونکہ حکومت کے پاس چند ہفتے رہ چکے ہیں، لیکن فیصلے اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ 2 سے 2.5 سال مزید رہیں گے۔ حکومت ہر دوسرے وہ کام کر رہی ہے جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ موجودہ حکومت کے جانے میں صرف تقریباً 2 سے 5 ہفتے رہ چکے ہیں، اور حکومت نے جس طرح سے ترقیاتی بجٹ کے لیے 61 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کی گاڑیوں کے لیے 3 ارب 20 کروڑ کی رقم کی منظوری دی۔ سرکاری ملازمین جن کی تنخواہیں 1.5 لاکھ روپے نہیں ہوں گی، ان کو 1 کروڑ 65 لاکھ روپے کی گاڑی دی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ شاید یہ گاڑیاں سرکاری ملازمین کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دوسری طرف عوام کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکسز ادا کر کے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ ہر دوسرے دن یہ حکومت کو ایسا کام کرتی ہے جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 2 طرح کی نااہلی ہے، ایک سیاسی نااہلی اور دوسری بیوروکریسی کی نااہلی۔ ہمارے ملک میں دونوں نوعیت کی نااہلی کی کوئی جزا سزا نہیں۔ بیوروکریسی کے لیے مہنگی گاڑیاں لی جا رہی ہیں جو بجٹ سے پہلے تجاج کر کے اپنے لیے اس قسم کی مراحت حاصل کرتے ہیں۔ یہی حال ہمارے سیاستدانوں کا ہے، ایک طرف ان کی تنخواہیں کم ہیں تو دوسری طرف وہ جو کام کر دکھاتے ہیں اس کا حساب کیا جائے تو ان کی تنخواہوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اس چکر میں ایماندار سیاستدان بالکل پس جاتے ہیں۔ آج حکومت نے بجلی کی قیمت 30% بڑھانے کا اعلان کیا، لیکن عوام کے بل میں شاید 35 سے 40% کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دوستو بہرحال آنے والے دنوں میں عمران خان آہستہ آہستہ تمام گیم میں واپس آ رہے ہیں اور حکومت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی گیم اندر کھاتے ضرور چل رہی ہے، جس کا اندازہ شہباز شریف کو ہو چکا ہے کہ آئندہ وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، بلکہ جو بھی اقتدار میں آئے گا اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔